abid-abid ingkila barokatul ilmi likiai kila abli ke Islam boleh sampun abli ke Islam boleh para santri kan itu banyak senyambis dia kiai mereka pada meriksanen kati kenapa kiai mak sampai berdekat tejian kati kak dito kiai mau ular kapi santri pas kiai ada bu dia iya cong cerita nangkok cong arapang kok mak sampai kadi dia cong situng saat waklek engkau aja lah pahangatela orang Kristen nyembah salib pas nang dalam ate jeung kok aku lihat ketek dong cemari reng gendeng makai reng pudu cereng salib sempek macet pudu nah ocak ini bener apa bener apa salah bener cereng salib sempek tala gendeng nih lu semarin kok nang dalam ate andi ketek kadiji cong bahwa di beda sinar keluar dari tang dodo iya cong ngaraji tang iman saya cabut bi Allah Ta'ala tapi cong engkau was atau mau bina anak bine pacek reti nanakan engkau jatuh cinta cong siang malam kok pikiran ngatelah kanak-kanak cong akhirnya bingko isahareen kon baik temu mari temu bingko ibentak kering tuana pak berderesa nak kanak bini beri saya ngalah aing kasah ngetelak gula berderesa potar iya cong arah apa cong punten gula hat cedak ke potaran pancenan apa cek ceneng aku cek lebur terus ke bini bi gula pak paring ngaki napa dia tak apa-apa mun berlakar karap kok king kok beritahu kok engkau jering Kristen jo ya tangan kapi keluarga Kristen kapi jo lah kau ni dia nyempuh salib jo mun lakar buan karap ya sekarang king syarat buan kau tu norotang agama jo lah jadi pas engkau ndek jo cek pun sekiai jo gara-gara dia cong palan kok nang dalam ate beda kibir lupa aja hidayah taufik gelem iman Islam coba paring murni dari Allah lupain kok iman ini kan nang gegemna Allah subhanahu wa ta'ala melena saya bentak itu saya buat kisar ajunna Allah subhanahu wa ta'ala bini wala tamutunna illa wa antum mu'minun sebab ni ke Allah ta'ala ni kasenekku tapi kau leban pada panjang saja, paringin syariat, paringin jalan, derma supaya mukminun muslimun cek sampai nak tina aki. Sebab saya bisa na cuma napa Islam nikah al inqiyat norok da atur na Allah. Seelarang jauhi, perintah kalako. Nikahnya mana tunduk aturan. Lamun tunduk aturan nikah ampun syariat bener Allah Ta'ala tak wajib masuk aki orang mukmin orang soleh masuk ke surga tak wajib tapi Allah Ta'ala lah ampun aparing jelet mun terus selamat ya lakonen jadi cek sakingnya gemberaki kadik nikah bodoh orang naik ke hotel tingkat petong polo petok pas tuak do atas alon caking tak ngangkui parasit selamat napa celaka mati napa udi cerpak lagi mircat lagi tapi mun bodoh orang naik ke atas hotel cuma kaping petok kan petong polo petok maka sampai 100 keng aloncak ngangkui parasit selamat tak selamat ini legemper kadik neka bener oh mun dia lah pada tak masten lah meleng boy lo kiamat neka ini sebab Allah Ta'ala jabuna wala tamutunna illa wa antum muslimun jadi selalu Islam lah kenapa kak mun mati nak menapa netapen Islam selalu mulazamatul Islam maka bakal setan alal Islam wa alal iman sebab kau leben pada panjenengan setuju hakikatnya kapada ngantos rabuna malaikat maut ingin lagi jadi saking sampean saking lengki ni kasih setuju tanya aki alaku apa sampean juk tojuk neng korse pas sampean aja jawab dan tek malaikat maut ngomong napa bener orang bener sebab cakap
tapi orang mereka ngantos rabu na malaikat maut keng rabu na bila pada tangga geli sarena tos ngantos rabu na malaikat maut ben waktu na kata ngageli kula ben pada panjenengan saja mela namun terus selamat wala tamutunna illa wa antum muslimun pada kula ben sampean mangken mio ke Jakarta pointar ke Sampang asa sambil ngantos bis aleng kinang kardu neku tasbih adzikir la ilaha illallah la ilaha illallah rakira bis yantos dateng sampean tepak de remah tepak adzikir la ilaha illallah anapa sebab ngantos sambil maca la ilaha illallah lamun sampean ngantos sambil maca selawat ki bis dateng sampean tepak persis maca selawat sebelikah mensampean mas ngantos sambil main domino kita main domino yang kita main fakadhalika kau leban pada panjana saja ngantos rabu na malaikat maut rabu ku leban pada panjana tepak de remah terserah berlebur sampean odik nang tunya ngantos rabu na malaikat yang kita main kula dimen oneng dak Mekah ki tahun belum polo belu waktu kat itu ki beda Syekh Ismail Zain Al-Yamani waktu kat itu beda kiai alim dari Indonesia asmana Kiai Dahlan setan ni kacik saya nak bayarna ibadah haji sempurna ku berdak telem setan sastari nabti norok ngopuraki dek pasarian Ma'lah kula nyabis dek se Ismail pas saya Ismail ni ada bus ini kan cek saya nah Kiai Dahlan seta mari ngelakonin ibadah haji mari lah tawaf ifadah sempurna kubar dari masjid depak ke dalam seta lakar orang seta ni kanya napa cek pun neng seneng ya mutul mar'u ala ma'asya alaih manusia penikah mati sesuai kalaban neng seneng waktu na odi salah satu kat itu Syekh Ismail panikapah acerita di men beda orang istiqomah lebur mau surat Yasin dari lebur ben istiqomah maca surat Yasin lesetan ini kata pak maca surat Yasin gendeng napa tak gendeng karena anjuran dari Kanjeng Nabi mon bodo orang sakit sangat ngabote raki sete pakon tokuin sambil maca surat Yasin eka beris oleh rahmat Allah husnul kho ini kesemaca ini kan bener sanokuin sesete ini ke maca tibi tebune se Ismail salah se baca surat Yasin ayat se baca cek gendeng kenapa ayat saya baca ni kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un tepak maus inni amantu bi rabbikum fasma'un mun maknain inni saungkuna betan kaula amantu penikang imanaki pasira betan kaula bi rabbikum dak ka pangeran sampean kafi rabbana Allah fasma'un nyara sakseen pasit cek saking bene surat Yasin saya baca ikrar ada pangeran kun Allah ngocak senika sakseen ya kok asaksi ada pangeran kun Allah mate uswarga napa boleh pas surat ya lu anapa debun saya Ismail mak sampai situ tepak maca surat Yasin pola nak ngantos rabuna malaikat maut sambil burle-buren baca surat ya. Kalau nak muka-muka kula sampai rabu dalam pengajian
dalam haflatul ikhtibar kadito moga-moga dadi ceng pancing kanggo istiqomah dek kesayan salayan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bila orang bagi masuk ke swarga menika bereksanan bi Allah Ta'ala beun berapa tahun seolah ibadah 90 tahun pangeran beun saya masuk swarga karena apa? Karena ibadah kula. Oh mun dia beun masuk swarga marana 90 tahun pak keluar masuk ke neraka. Derma man sedekah dadi derma ulana masuk ke swarga menika amarga iman sebeneng ate sejak saking abek menika tak mati terus bakal tetap iman dekat itu. Jadi menekor kelaban ibadah sampai 90 tahun lampu cek banyak ane kan. Jadi amar kejak saking paringin odi kok Allah Ta'ala tak temate terus engkau iman terus lenika senyebab pagi istiqomah tetap mulazamah iman la ilaha illallah sedalam hati. Sekali itu juga orang kafir cereng kafir semelanggar semaksiat dek Allah yang 90 tahun mereka tetap lagi nang neraka kholidan fiha. Kenapa? Pola ada saking orang kafir terus di kafir terus engki melan aku sampai saja papelak niat tapak tedungan niat ngok tedung parlo kanggo istirahat lakuna ibadah malih tenang cek saking sete waktu kadinto tapak ibadah engki sebab al mukminu bainal hasanata ini orang mukmin mereka ikepong iantarna kebagusan dua. Jadi cek saking sampean mangken bulan Ramadan lampun tade niat boleh ya Allah moga kula depak ke Ramadan boleh apa asa Ramadan boleh ada urusan boleh apa ngajian boleh cek saking mate nang tengah ke mau dadi lanceng umur iki umpamana mate nang tengah sampean nika termasuk napa itu dalam keberadaan kesayangan sebab ikepong kelaban kesayangan selampun terlebat ben iapit sareng kebagusan sebekal deh tadi husnul nang kak dinto berlaku niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin panika langkung bagus bendeng ibadahna. Menikir-pikir sering ibadah mun niat kelero tak karatu tapi mun bodo orang niat becek keng karena uzur burung lo oleh ibadah. Thank you. Moga-moga kula sampai saja pun setuju nak foto khusus santri sekolah ikat dinto sengaji ikat dinto moga-moga itu dia kena orang soleh ketuan ilmu semanfaat tur barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Bab lamun orang kat dito nang aten kada beda ilmu semanfaat barokah maka aten bakal odi. Lamun aten panika odi tak gampang terpengaruh, tak gampang ronero, tak gampang denen. Sampo denen dan ika orang saatena mate. Jika bikin contohnya sampian entar kata se mondu cuko menabi sampian mangki cuko la ampun ngantang mate nang tase pasepon tut sareng panjenengan dek tak kecompo depak kecompo langsung ke dapur guring tak usah beri buje acen. Kenapa? Sebab waktu nabi nang tase lah mate terpengaruh dek ke cuaca benda ke badan aing tase sacen noro acen gereng nika anapa ma acen diberi buje pola waktu ni beri buje lah mate ingin sekali itu juga ate kau leban pada panjang saja ate ne putra kau leban pada panjang saja panika nabi mate gampang pengaruhin sareng kancana lebih-lebih zaman mangken berdebu sabu bareng beda di kalantaran ate mate lemun tertak mate masukin dicelin ate ne putra kula sampean kalaban ilmu agama alimuhum syara'i al Islam. Moga-moga saja putra kula sampean saja bisa totok nyari ilmu. Thank you. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi mana bisa sampean mon cukup dari tase. Kiodi mari jering pas oleh kiodi langsung bekta pleman guring tak usah beri buja. Cia nih. Kenapa? Sebab waktu pon dari tase kiodi. Engki lagi.
sekali tujukan putra kalau ben pada panjenengan melamun di alantaran ijilin ilmu agama, ilmu semanfaat, ilmu seperti sebab takut dekat Allah Subhanahu wa taala, maka putrana kula ben pada panjenengan bekal odi atena mun adik tak gampang terpengaruh, tak gampang ronero, tak gampang denen. Sebab al-insan ibnu zaman, manusia ni kabuduan je. Mun zaman becek norok becek, mun zaman rosak norok roh. Melana tebuni kasani cek salah faham al-insan ibnu zaman. Oh manusia je kau tu norok aki zaman kiamat. Al-insan ibnu zaman artinya mun zaman rosak nika biasa norok rosak kia. Melana kau tu saja tengah te mun abada zaman kadi mangken kadi tu. Engki na engki. Para rabu sesangat beden kau lamul jakin. Lu saampun andi ilmu semanfaat pas ilampain ilakonen samping selamat alantaran iman bungkus kalaban takut dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala samping kak dinto bekal ngangkat dek derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ajunan setuju pada ngakali cik orang mati syahid boneka paling genteng setu gini lagi bagus cek bagus sampai tak oleh pandiin tak oleh salatin toh kadi ni kasampun depak dek akhirat sampun bedeneng akhirat ni ketero abulia boleh katunya sampun ngalen dek kepangkat bentra cerita orang alim orang sekeduan ilmu jadi ibu buniki syuhada malah sampai urutan aparing syafaat debune kanjeng Nabi tu syafa'u salasatun pagi neng akhirat nika bodo orang kata lo separingen eti kangkui bisa beri syafaat serah setelok menika sepertama al-anbiya para nabi urutan nomor 2 summal ulama pas para ulah urutan ketiga summa syuhada neng budina coba cek saking alamun mati syahid nak mutlak makala dekat ahli ilmi Sayyidina Abu Bakar bedeneng budina sahabat semati syahid tapi nyata punten Abu Bakar urutan pertama nomor 2 Sayyidina Umar nomor 3 Sayyidina Utsman nomor 4 Sayyidina Ali. Lu kadito setuju ni ke Sayyidina Abu Bakar benih mati syahid berarti kalah bisa ada sih tetap di nomor situng Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Engki ben murjana orang seetal PN ilmu agama nang dalam atene ilmu senimbulaki khasyah da ajuna Allah Subhanahu wa taala panika benih murjana ekadibiin punten nolar deka ring sepona molar nolar deka nak fotona nolar deka rajina benar sampai beda keterangan narangaki senika baki nang yaumul qiyamah panika kan setuju nang manusia panika bitong amalah tempung amalah ben ada sececer ada semeleset sekali persis kenapa sebab Allah Ta'ala nimpung amalah manusia benih ngangkui kiluan benih ngangkui onan benih ngangkui graman tapi ngangkui zarrah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah napa zarrah nika menepi guru beten kaula Syekhona Maimun Zubair maknain zarrah nika benih maknain bilis celeng main apa zarrah nika atom nika benda sepaling kene melana bom atom nika jaya pon ring Mekah kumbulatuz zarrah kumbulah nika bom zarrah nika atom jadi sarana ajunan Allah nimpang amalan manusia baik secuba atau sebecek baik sekene bensa raja panika cara nimpang ngangkui zarrah maka ada semeleset sama sekali lainan kaula ben patem panjenengan menabi ngobengin bunglon mele bunglon sekilo oleh sekresek esaba mele pole sekilo beden kresek mele pole sekilo beden kresek sampean bit
hitung tempungan sepertama nomor 2 nomor 3 tak kira persis pada mungkin banyakan sepertama mungkin banyakan senomor 2 mungkin banyakan senomor 3 iki nikah bunglon napa boleh pas duku napa boleh pas malai beres sampean bitung senapa buter beres kaca kan engki na engki tapi ajunan Allah Ta'ala nempeng bening ngangkui kiluan ngangkui zarro maka ada meleset sekali le neng waktu kak itu pahat beda salah situ orang sedang hisap ternyata termasuk orang andi pangkat benderajat setengki anapa alantaran neng atena beda ilmu semanfaat ilmu sebarokah akhirnya sarang ajunan sarang malaikat tantona epakon sarang Allah epakon ongko de kelas atas kelas VIP alantaran mereka termasuk orang andi pangkat tinggi alantaran termasuk andi ilmu ulama lah gampang akhirnya epakon ongko de kelas atas nyara ustad panjenengan pindah de kelas atas kelas VIP pese ustad kelak tak kelak punten kula malaikat neka into saos nyara panjenengan ini kelas setinggi amarga andi ilmu manfaat sampean nang dedena punten kula tak ongko de kelas atas lamun bapak bimbu kula tak norok aduh tak bisa ustad men aba ibun sampeannya ke bodoh lain bi sampean pangkat lain punten maka ledek remah kula tak ongko de kelas atas lamun bapak bimbu kula tak norok matur ya Allah ni kepada orang alim ustad pakon ongko de kelas atas tak kasukan apa-apa jepon pola na bapak bimbun lo norok makanya bapak bimbun budu pangeran lala sorok ajak bapak sebudu oleh barokana ilmu na anaan tero tak tero tadi sampean saya tak gaduan ilmu kadik nikah kiboda arpan mencit mangken nang swargan oneng mencit tinggi barokana anak segaduan ilmu jadi ulama muga-muga ilmu no para santri jadi ilmu semanfaat amin Allahumma mari kadinto pakon ongke ngipun ustad ajunan ongke de kelas atas aba ben ebun pingking punten kula lok mangkat de kelas atas lho cepon aba ebun ni kebakon fakta bi Allah taala ten jareng kula nang dunya bene kunang mun bapak bi embuk bodo orang